والے نے کہا تھا کہ صحیح بخاری والیوم نمبر 6 کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 478 کا ترجمہ ہے، جس کے مطابق گوسپل یعنی کہ بائبل کا عربی ترجمہ اس وقت تک کیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ماتھے پر سے پسینہ ہٹاتے ہوئے مائکروفون کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ Have copied from the Holy Bible or from the other pre-existing sources. So you gave answer that you claim that there were no Arabic translations of the Bible during the time of Muhammad. But in Sahih al-Bukhari, volume number 6 and book number 60, number 478, it says that the gospel has already been translated into Arabic. اس لڑکے نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی ویب سائٹ پر دوسری لاجک یہ پیش کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، اب اگر انہوں نے بائبل سے کچھ نکال کر قرآن مجید میں ڈالنا ہے، چوری کرنا ہے نعوذ باللہ، تو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہ پڑھ کر کچھ چرا پائیں گے یا وہاں سے دیکھ کر قرآن پاک میں لکھوا پائیں گے۔ میں آپ کی اس لاجک سے بھی اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں سے کوئی بھی مواد حاصل کر کے قرآن پاک میں ڈالنا ہو تو اس کے لیے ان کو پڑھنا لکھنا آنا ضروری نہیں ہے، وہ کسی اور کو کہہ کر اس سے سن کر بھی تو قرآن پاک میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کہتے ہوں کہ مجھے بائبل سے فلاں والا واقعہ پڑھ کر سنا دو، جب وہ شخص واقعہ سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے ذہن نشین کر لیتے اور پھر بعد میں یہ کہہ کر کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے یہ بیان کر دیا کرتے، اور یوں وہ قرآن پاک کا حصہ بن جاتا اور اسے وحی مانا جاتا۔ Necessary for Muhammad to be literate in order to borrow stories from previous scriptures. Muhammad only needed to hear these stories orally for borrowing to take place. After hearing these stories, Muhammad revised then and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. سوال کرنے والا اپنا سوال مکمل کر چکا تھا۔ دوستو اب اگر غور سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پھنس چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو دلیل دیتے تھے لوگ اس پر یقین کر لیتے تھے اور آگے سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، اور واقعی ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، مگر اس لڑکے نے اس سے آگے کا سوال کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جواب دینے میں مشکل ہوگی، مگر جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بولنا شروع کیا تو انہوں نے پہلے ہلکا پھلکا مذاق سے گفتگو کا آغاز کیا، جس سے یہ لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اس مشکل سوال کا بھی جواب موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے آتے ہی کہا کہ ہمارے اس بھائی نے اچھا سوال کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بھائی ہماری ویب سائٹ پر بھی جاتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ آپ ایک دن اسلام قبول کر لیں گے۔ Websites, I'm happy about that. Inshallah you'll come to the truth. And I believe ایسا لگ رہا تھا کہ آج کوئی بڑا جھگڑا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں نے ویب سائٹ پر 2 وجوہات بیان کی ہیں، 2 نہیں، میں نے بہت سی وجوہات بیان کر رکھی ہیں، آپ نے ان میں سے صرف 2 پڑھی ہیں۔ صرف یہ 2 ہی وجوہات نہیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائبل سے یا کسی اور مذہبی کتاب سے مواد حاصل کیا ہو، میں نے کئی وجوہات پیش کی ہیں، آپ نے ان میں سے 2 حاصل کی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنا ہی بولا تھا کہ یہ لڑکا بیچ میں انٹرپٹ کرنے لگا، یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کاٹنے لگا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں آتا ہوں، اس جانب آتا ہوں۔ and brother said I give 2 reasons on my website, not 2, I have given several. You have picked up 2. Well, then you have read in context. These are not the only 2 reasons. These are 2 of the many reasons I gave. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے، قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے تو وہ کسی اور کو کہتے کہ مجھے پڑھ کر سناؤ، اور یوں وہ یاد کر لیتے اور پھر وہ کہتے کہ وہی نازل ہوئی ہے۔ آپ کو میرے ساتھ اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ ایک ان پڑھ آدمی کے لیے کسی کتاب سے مواد چرانا، بے شک کسی کی مدد لے کر سن کر چرایا جا رہا ہو، نسبتاً مشکل ہے بمقابلہ ایک پڑھے لکھے آدمی کے جسے پڑھنا آتا ہو، وہ اکیلا ہی پڑھ کر مواد چرا سکتا ہے۔ آپ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے۔ یہ لڑکا مائکروفون پر کچھ بولنا چاہ رہا تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک پھر اس کے اشارے سے سمجھ گئے۔ مختصراً یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کا جواب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ سن کر آرام سے نقل کر سکتے تھے، مگر سن کر ایک ان پڑھ آدمی کے لیے نقل کرنا تھوڑا بہت تو مشکل ہوتا ہے، جبکہ پڑھے لکھے آدمی کے لیے نقل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ You have to agree that between a literate and illiterate, it is more difficult for illiterate. You have to agree that.
Do you agree or not? More difficult. More difficult. If a person who's literate, for him to copy is much more easy. He can hear also and read also. For a person who's illiterate, he can only hear. So at least you have to agree with me for sake of argument. It is difficult. Do you agree? Yes, good. MashaAllah. सवाल करने वाले ने हाँ में सर हिलाया था, यानी कि वो इस दलील से कुछ हद तक मुत्तफिक नज़र आता था। अब रह गया था दूसरा सवाल, जिसमें इस लड़के ने ये कहा था कि बाइबल का अरबी तर्जुमा मौजूद नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं, अगर अरबी तर्जुमा मौजूद नहीं था तो सही बुखारी की हदीस से कैसे साबित होता है कि अरबी तर्जुमा मौजूद था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि अब उस सवाल की जानिब आ जाते हैं। Point number 2, you mentioned, I said that no Arabic version of the Bible was present, and I agree with it yet. You quoted Sahih Bukhari, volume number 6, that Warqa, yes, he had knowledge about the gospel. Nowhere. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि आप जिस हदीस का हवाला दे रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि वर्का को नॉलेज था, यानी कि इल्म था बाइबल से मुताल्लिक। ये कहीं नहीं लिखा कि गॉस्पेल या बाइबल का अरबी तर्जुमा बना दिया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और ये लड़का माइक्रोफोन में कुछ बोलने लगा मगर इसका माइक ऑफ था। He had knowledge about the gospel. Nowhere does it say that he translated. Brother, I challenge you. I challenge you. According to Christian sources. जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ईसाइयों के ही यकीन के मुताबिक पहली मर्तबा बाइबल का तर्जुमा 10वीं सदी में हुआ था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि वर्का जो थे वो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें दीगर मज़ाहिब का इल्म था। हो सकता है उन्होंने कुछ हल्के फुल्के नोट्स लिखे हों, कुछ सफ़ों पर लिख दिया हो, मगर वो पूरी बाइबल का तर्जुमा कर डालेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं इस पर यकीन नहीं रखता। और ना ही कहीं सही बुखारी में ये लिखा हुआ है कि वर्का ने पूरी बाइबल का तर्जुमा किया था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जुमला दोहराते हुए कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ। Saying that he has translated, he may have written some notes, but translated the full Bible, impossible. Nowhere does Sahih Bukhari say that Warqa translated the full Bible. I challenge you. ये सब कहने के बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ऐसी दलील सामने रखी कि ये लड़का खुद भी शर्मिंदा होने लगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, अगर मान लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल से चीज़ें लेकर कुरान मजीद में डाली हैं, तो मैं आपके सामने कुछ मालूमात रखता हूं जो बाइबल में दी गई हैं। बाइबल कहती है कि चांद की रोशनी उसकी अपनी होती है। बाइबल ये भी कहती है कि पहले ज़मीन बनाई गई, फिर सूरज बनाया गया। ज़मीन तीसरे दिन और सूरज चौथे दिन बनाया गया था। जबकि कुरान पाक कहता है चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं होती, वो सूरज से मुनक्किस होती है। और इसी तरह से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाइबल में गलत मालूमात लिखी थीं और वो साइंस के ज़रिए साबित नहीं होती, मगर जब वो कुरान मजीद में देखा जाता है तो वहाँ पर वो सही से साबित होती हैं और साइंटिफिक रीज़न के साथ साबित होती हैं। यानी कि बाइबल में जो मालूमात हैं वो कुरान मजीद में आने के बाद बदल गई हैं और वो साइंस से साबित होने लगी हैं। तो आपको क्या लगता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई साइंसदान भी थे क्या कि वो बाइबल से पढ़ते, फिर साइंटिफिक रिसर्च करते और फिर ठीक करके कुरान मजीद में लिख दिया करते थे? So you mean to say Muhammad sallallahu alaihi wasallam picked up all these things and corrected? Do you think he was a scientist? No, it was a revelation from God. So go for my full talk, just quoting part of my talk, and as though like you will say that I will. You hear my full talk. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और कहा कि ज़रा अक्ल इस्तेमाल कीजिए, ऐसे इल्ज़ामात ना लगाया करें। और अगर मैं आपकी ये बातें सही मान भी लूँ तो फिर आप मुझे बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज से 1400 साल पहले जो बात साइंस को अब समझ आ रही है इस जदीद दुनिया में आकर, जब उससे पहले पत्थर का दौर था, इंसान इतनी तरक्की नहीं कर सका था, उसे साइंटिफिक रिसर्च नहीं आती थी, उस दौर में 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइंस से साबित होने वाली दुरुस्त बातें कुरान मजीद में कैसे लिखवा दी? बाइबल में तो लिखा ही गलत था। बेशक ये अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाली वही थी और अल्लाह का पैगाम हुआ करता था जिसे ईमानदारी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों तक पहुंचाया है। Is it possible for a human being 1400 years back to correct all the scientific errors?